Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum, zentosane zirehma za Mwenyezi Mungu jula hanyu marhababu mastamilia ulungai ORTC zinu dezilira kawaida za umweleshiani taarifa habari. Ya raisi wa Jamhuri Azali Assoumani hatendea swalatul Jumu'a mjini Ibembeni harmwale jira Lambudi. Ze hutuba za elewa zikaziwa shiha jumu'a amani na usalama wa hensi binga ya maendeleo. Shabaha wakazi wa mweleshia barnamaji walonio ya unda jumba lijo hafadhi ya maduhuli mshinzi ya limwao vonsiju ili ekanga yomenji ya shinde ya barikishihe ya rumishihe makatibi ya saya na rishilie ze fikra za wakazi wa Ibembeni. Mwenyezi Mungu na washala marhaba na ushukuru muwa hedaula hapo ya jaharu mwale bavulahatu bavulambude amande heli ya ziwaneso kalinu bavulahahe haziwanesando hasimamize amani hareshele zizaka ngebidiyo rijitumie ili ngeribidi do amini misaada ya bonze shasi ngebidiyo rijirenge dhamana na hashukuru namna kando ya rengwa hazila azma nyikuba za rengwa harumwa wa mji wa Ibembeni nensi ya mbude uhusiana na ile jumba la barafu ikaunga la nzoli fanyishie huno la hifadhi izana ziwalo za hatu na mino ya hatu na shahula shahatu ukai mavuna ngajuliani hao ka harumi bavulambude au bavu la shahula hako sijibosa toka kanda nzanga liye composition ya gouvernement ila mwana wa hunu mbude upaba humedi msaidie ministre de l'État hardi hanikwe et agriculture le dima hardi rija hunu zari représenter projet ya dima abonga amini ukaya e projet sai lalai haladara ngejo mkinia sabdi ni hamande halu juao yozo niko jula ya dima haku huono atuma military ujadimi ho wandu wa hizi régions zinwaji sijari wanikaze arudi walimi c'est-à-dire la région est ouverte à tout le monde wajua fanye hazi kwa jamba sur le ban yazi hatu ya mwandu sisi walimaji à 90% on doit échouer mali bavulini si walimaji apunga aminoka ya batsinane di malinu abuko johenda shanga mukta ya sa yekaunga rini metao en exergue de mukta ya ukaya eboralima ravuna rasushina razize sikuyo enga jofanya yonde shatunza fanyo projet yenu rikena centre kaunga ijukana namna ya ukaya rifanya namna ya ukayaze madini zijoka yabo zijozi ya shehe haruma muda mwinji reka mwezi reka mwaha atajohonda mrozi huda. Harmoye makalma ya rais wa Jamhuri Azali Assoumani haonesa utayarifu wa hahe wa utamhono wa udunga haye barnamaji hamanda zinu na utaha mawaziri wake karibu ne maranya ili wabarikishe barnamaji mahususu ndeza hededima ili wandoa kaze kifu omwagizo eshaula shilimwao vanunti juu na hunu walunga jo shinda washilime warite na walise wahuze vonze na rmeshili zabazamba banu zahele lima na mkemakin ba mnihundo nziani auka tidoka gamira isi noti zindwaji aka iyo wajibu ya hangu shandoka izono bonzi jwa ndoro ndongo zadima tiunde bahti wakati leleshe harumadima bangenga mjozo ngoizo amjuo faida hazo rando katemba kamtiti wakati ula msoholi kama hiyo luxi de kama shughuli sharka ulezi ndo za hatu zetosha kangabo mashuhudi ambunda lemba maele haba hijarinde hada kinyume maele daliwa hana usiku kama shughuli ngeri pendovi ripena mbatse andu zatu wa mwali na nzuani na maore ya ardhi yao yozinga rambare maji na bota ambi hakai mvua nyingi shahunu
ngenyao mfumo wa kamili hubiru habaraka jana kaisihi abodo karaka upande wa bima renge nema hiyo shema jiautse na riarenge litaheba hanu riatie esheleke mvua ketsu huja baje lazima nyonzani hiyo rifanya hazi hiyo haukale wenu kwezi watukufu warajaza bima haukale wenu ngasimbude na hambute na mshele hambu osi ikega ndora hule mbatse hauri hule ndovi hauri hule mapapai alabonze kumdujo shidele wate ngo hizo ukujo kalewaje esha tonga leo wandu baroze ndo zinwaja kuzeba nhinti dabor kulao emana kulao hinti dabor tufanyiza hatu haraka bo mawaziri mbone yanguma ilono akomori wakubali haraka riwadunge riwasaidie ihansiwa ya huwainu ya serikali ya nyumeni hatua ya tulomhono ni raisi wa jamhuri Azali Assoumani. Mawaziri mfukari wa nyumeni ndo njia haruma ya serikali kao holiho de alwatoni ya hejuma inu serikali ya upande wa siasa na upande wa kiteknika. Hamida Eshatamadi haruma maelezo zaidi. Inu serikali ya nyumeni kao upande ipangi hawataalamu wafani mbali na mbali jabu ikao upande wa saya wataalamu tibahi wandu wa siasa no wanyumeni wanjia wanu wataalamu ikao ya Kifaransa uhambwa mateknokrat. Ya guverneur mzamani wa Bank Central mzee Abdou Mohamed Shafiu miongoni mwa wanjia haruma serikali naye hanikiwa ya wizara ya hele tumo Kamaldin Swef, mudiru mzamani wa hela duani, hanikiwa ya wizara ya hemali upande wa Ahmed Ali Bazi Selim, raisi mzamani wa hele jumba la biashara la Komori, hanjia harumai wizara ya hemisafara. Ali Iburwa, mrumishi wa hela duani mzamani, shawajao, mrohazi mzamani, hadaraja ya dunia, haruma likungumanyo la Tanganya agency za Afrika. Hariwa jukumu ya hii wizara ya homwenje, maji, ni mafura. Kolonel Mahamoud Fakridin, mtaalamu wa kijeshi, hanikiwa ya wizara ya hezi habari za ndani ni matangazo. Habeshelea, yemengoni mwa imadhamana warumishi harumai Azali 1, hadhamana wa mudiru jimla wa hii idara ya hazi ya rais Azali 1, kabla yukadhamana wa hemamwe. Hanjia harumai serikali wa Jau Jafar Salim, haurenga ya wizara ya humsomo, nae hakamudiru wabavu wa heze nyushuru ihonsuani, shakabla ya banu hakaya waziri wa heze habari za ndani haruma yezi ya Mohamed Bakar. Miongoni mwa mawaziri wa nyumeni ngavua Jau Kamaldin Swef ikaonde ya zingara le bwankanga yani le wizara ya hemali. Rangunde masihu ya jana ya serikali ya badili wazira aiza hemarai ya ngazi babanda nao. Baadhi ya wakazi wa mwali nao kaya uaminifu wa hefingo aminio oeze fikra za raisi wa jamhuri ya ubasawa enti banu no mahazi wizili na 30 hunu ngazi jazira ai ngazi tofautisha nao wajao na rwashili. Reshe ya wandu wanomewa armaze changement zafanyishiha shamimi orejedingoni mbavi surtout armwensi hatu inuabaha wandu kwa tutsaha mabadiliho ya madhamana wa karma poste za kiserikali shandungwa tsaha changement ya maisha ukubaliana maisha ngao madiru tuanzana mbio wandu wanyumeni wanu wati angalie mabosho ya hao na waangalie zedhamana wanikiwa washinde wazendese enamna lazimu emarania washinde wayenshi enamna wabidi wayenshi hauwango haini mru yani kwa edhamana ya hahe armai gouvernement ya nyumeni inu yashinde yafanye ezahahe za mlazimu za herania mleo na maudu mimi nsona mabadiliko hata fanisha bahanda bala babo après à partir de point de vue tskanda nise kaka bana kirba balishe mabadiliko auriru harma ila kusamba su development raha sisi wasi rejadon kazi nongozino emeriti hazo hama ketula demurenge mndu ikao hafanya agronomi rera mike sante wengara mike sante zabati simplement we hende mbio katraka ufanye siasa au ende mwana au ndo rasoma wazima ngamumiko hawendi urjuheli wana nemeke amra jofanya ngela dhimuri change na karna upor change hamira kili jokangu winguni ngar jo change heno akatemro johelewa kana timerite ubahanu banu nja merite yondi amwando yakadwa bili
ngeladhima ni mjondo bala elewekana ujoka hukumu lo bangweni kiyama walone ministeri ranzi rare jazalwa odo walu ya wantana basa yoala mayokana kabati hata renouvelation yokana banunga sina wana riwasomesao shaola ngutungukale fukolila ngwashanjio ola ngusolila ola halila aribale la gouvernement ya change akibala babo kabati hata exchange andunga jwamba aribatula pare aribatula jabu kajoja manga wadhamana kama mangwanu langu oyo ndongo kando jereme fuba kukakajanulia tende wazingu jwenda naye ya wabasa kahatia pare yo haki ya hahe shoti kesto yo kana basa ondaja dwambo kana abatula pare abwezi sava ndongo yabidi yabasa rirambo kukana yezi riremercier dikaba change ndongo yo zatsukaya barnamaji wanachama serikali yo wakati ama wakati yo johezo leo johezo meso bena ikale o rais wa dawla ndeta para wakati ya unisamba bidib ke barnamaji ya changement yo waungo falko fulani donc wama monyo kamba yo fikra ikaomba rabuzi yonge halal banda yo halal ikense abasa ino ambazi nafaka wa ikao wa bolwazo na mission yani wa mission na barnamaji ngastrenzi yani watu wafanye rongo taimaranya wa Komori waelomba rais ngena haki kwela fanye wanachama wa serikali nyumbani leo wa Komori waono rais wanadamu pia wa ainu wakati lazima aonese lazima kimabadilio harmwenzi kula wakati lazima afanye mabadilio lazima afanye mabadilio harmwenzi longo pia rono leo amba harmwe wizara nyenji harmwe wizara saba zijuomba wao mawaziri wa nyumbani waja donc wasu wa Komori ngerifikirumba iwanduwaja babo karsoro kwamba waka kawafanya bengerifikirumba wawaja watofanya juhudi ndibwavu hana waka andani dokaya shefu hangu madame Lubiakut harejeziwa haruma yeze hazizaha ya kanizo donc yo wofahari wa hatu haruma structure ya hatu ya ukarifanya hazi ngarshukuri yao na ushukuria ze juhudi neze hazi kaunga rifanyao ukadwa bili situsheha hakaya dhamana wa homrwaliano wa hemrumshe ni mrume no usawa wa hemrume ni mrumshe sitambi hambabi hakaya tika ulinda ya ukaya harumwe sharia shahatu shi hanti ukaya wake egalite wake usawa haruma mhunti wa serikali si jojifikiria ka wenga wajuka waili au wararu sharto bakisha harumwa mzima na boze engagement za jaula zirengwa uhifadhi emrumshe shanga sina twama ya ukaya huenda garjo huka haruma eze instances za lazim okaintinu inuya hawandu aume inuya hawandu washe Hili swala linulahe serikali ya nyumeni janibu ya siasa ya CRC jimiza mkonti pamoja na watangazaji Jumainu ili utosaze juhudi zafanyiwa na mawaziri wa kaya shawajau wabushirie mjomo mawaziri wa nyumeni harumwa yezi ya rais Azali Assoumani na rishilie ye mwanzishi wa taifa wa CRC Youssoufa Mohamed Ali. Et serikali inu ça fait partie de l'engagement ya chef de l'État ya Irenga. Sisi CRC ngari mfereshe yao e abili ngari fereshe yao wananyasi wanjia nyumini na warekonduzewa ngari waambia kwa Mwenyezi Mungu anawajalie washinde waterimafanye les missions zao qui sont des missions claires, la mise en œuvre des plans Comores émergents, mais aussi l'accompagnement et le dialogue. Ils sont les missions et lazima ifanye. Yararu ngarande hommage, un vibrant hommage ya wananyasi wa Kaabala wa Roha. Haukana wafanyazi padomana. Hususwa de wananyasi le ministre des Finances, Sedali Shehan. Haukana ezakweli, c'est la première fois de l'histoire des Comores. Le ministre des Finances, ya Haja, ya Roha. Ça, un arrière de salaire. Il va baki parce qu'il a déclenché le salaire. Il y a un cours y compris ici, et Mananyasi, ministre de l'Intérieur, Aukana et Amania Hensi. Aukana et Naroi Fanny Haon, you Fanyas Poué Amani. Si Kaya Daminae,
riassurer security ni defense ya nchi hatu namna ukana zi activities zafanyiha rangu assise uhunda voti zibiri dazon démocratique à amani na usalama. Donc toute l'équipe haziwaifanya sous la supervision du chef de l'État ika enas formidable ngaruarande hommage. Haudhukuru suala la sayala he taarifa habari ya hatu injia nziani ya hawainu hazi za urama tue namna ya ladhimu wandu arumie shahula barnamaji ya tulanziani ne serikali ya Komoro haushangiri wanu moja wa Europa tartibu ya uhansi siasa ya nyumeni ya shahula ili wandu wane nomlonai ndongweka huyo sababisha maradhi alia Ayub Abdalane mapicha ya Ibrahim Kabavo. Omkonsi unu ukaura dzitso ya daraja ya homlonro vanunsiju. Zinu zija hawe mkinisha ya uka. Omlo hunu Komor. Kautsu jibu harmo unono. Nomkayondro wa daima. Wakati uno zinru za mandi na shafula ngayo aliha ku. Abenge omtala undo wona zingiri hindini zilio haruma ledi malahatu. Utongo zao litushinda la basauha. Lione zenzia za ushinda zitowe izenanga hizo. Holawana na wazir Bienrif Tarmidi yemitwala hiyo ngejo uruhusu wandu warambushiwe yezaladhimu zifanyiwa zidunge ukweli za henrongo ye jumuiya ya holaya wajitamuka hojo saidia yensi harmwa yezijola wana ne mitwala yinu kambari ka interview rifanya kabla ya ulede resultats des travaux de groupe les groupes ngejeje améliorer hizo proposition jo kamba zo njema par rapport na inamna leo agriculture ilio Komoro. Domweshelizi zani uka zihazi zoho mkonsi unu ngazijoweleshewa omkonsi muhu wa dunia uhusu habari za shahula watsoaha ni mwanzishi muhu wa jumuiya ya madaula Antonio Guterres ngaujoendelea omwezi wa Septembre 2021. Namna je wandu wa joulandro na hunu ye maduhuli mshinzi zebei kaziti vonsi tibahi emazababi kwa tuhanza wanyamilie ledimale swala linunge pasiwa wajau linyamiliwa ili wandu wa hashirishe ye shababi ya rambweuka ledima lombinga ya maendeleo harmwansi. Mwanano wa majadiliano fikra baina ya himadhama na wahidara ya hesuha nilichama lishulihanao no mwano no wade wa sukari au hashirisha warumishi wa hezimba wazasuha waendele ya ihumwali ili utaha wajue wanruika ondo walona libwade linu wahundane ni madzihiro ya ladhimu. Zaharia Madikasim ni mapicha ya Chan Muhammad Lamini. Mwonano wa kusudi wa iwarumishwa hazi wa isuiha wafanyao hazi harma imejimbali nambali lioja wahashirisha hamara yangina zinzia za lazimu wazistehi wakati waendeleao na ibarna maji ya utunda isuiha ijonda na ufanyishia mfumonsi huno mwali ya handa deujua imanadamu wa iahe nina obahano aishiu ya bili nekange na wadu wa sukari au nekange na mjimazahi alio nao. Umjimlisono utotongesa imadhamana wa isuiha wajue wanadamu walio na wadu wa sukari na wawekao kawasina uwe walio na alama zijojua wakenao au wawekao kawasina wadu wa sukari wala kawasina ya alama ya wadi. Huno mwalimi kabala minne dianda na uhensiwa ili utundabure iwawekao walio na wadu wa sukari. Emijire tsungwa babo yo emijikao uwinjo haku kataporofanya depistajino ihoho wani, iho hamavuna, iho barakani, iho ndondoni. Ndondoni bisi waparofanya shahayo halimbavi, sharo nokari kusudia reje iwa jau, njeri tunde o wakazi, reka mtu mshe, reka mtu baba, reka mtu kaunge na maha mengomine zaidi, au mtu mshe ulo hamili, njeri tunde armo wakazi wao, armo mijiyo, ehali walo niyo, usuyana no wade wa sukari. Waja malalao ya lor mezila pitali ya husu ya joko ishoe wawade walone diabetinu yo insulini yo metformini yo gliclazidi na biglenclamidi kao zitilo arma ze farmasi za Okofarma nezela pitali arma nusu za la pitali kaunga vonsanunga zija nenzuani na ndarum mwali.
Deuyeshele zauka imalalao ya wadi wa sukari ngia parihano harmal jumbala ziro la fumboni uhusu wa wikawa wana wanziwa harmo muji wa hoani harmo walio barakani watojitekeleza harmali jumbala ziro la nyimashiwa sawa na wandondoni wawajipa rao hamavuna watojitekeleza harmali jumbala ziro la wanani harmal jera la jando. Ortesiva juu ya taarifa habari hatu ngendele yao walozifukare wa Komoro miongoni mwa 14 ikao watawa ngasina takriban miezi miwili wa Parisi wanamu na wawasuli vanonsi juu ya juma ya leo yendege ya Kenya irwa izindu ya wabali ya pamoja na Sofia Hassan ni mapicha ya Salim Ali Rasiraka harmwa maelezo zaidi. Waka ya 14 walozi wa Komori watawa hobarini mfukare wa fariki mfukare wa heli ya Malindi harmonsi ya Kenya bandansi 22 za tabu hobarini wawasuli banu Komori bandansi 22 wazibita Kenya baharini rishindi ribaki mana Allahu da korle ya babo harmaizi siku 20 na mtaru zake ntifeti sina maji wa sina shahula be alhamdulillah rabbil alamin arkana mwantingizwi babo de kukara himtana tana na utaratibishiana namna ina Allah hiringali walozi wabira babodu wajaruna rijat jiparambara difference langue karshinara hadisi be alhamdulillah rabbil alamin rishiniri balili about tari hadisi relewana na wao lerara wambe amba wa Komori waelo amba makomore maislamu wabo warambe amba rualinde washukumonti wana hadisi ule wamoregia wavingi detindaru duajawari wa kordepan ya polisi ya taifa yemba wahifadhi kwa huyo wakazi wakati wa makafa ni kumsaria iko shulhaniha ni wakomori walio bonze walahiko wanazija na wanu ikao uliwende kumsera uko shulhaniha ni wakomori walio bonze yedaula ndi akanele jukumu la uangalia hata wasuli bonze juu wahanti wa processus ya accompagnement hata iwasuli harmaye kwa leo wakawasuli hunu wabaliwa hata wajihunu. Donc c'est juhudi pia zirengwa ni serikali à travers le ministère des Affaires étrangères les représentations za hatu zilio Kenya et puis na rais wa dawla en personne ikawodi arenga ye dossier no ama atarwa Sulivan swara faza kufanywa pia no wananyasi wanawasuli banutijos kwa leo zirengwa ni serikali zijitihadi pia zifanyiwa ni barnamaji ya Sofish haubira harmali sanduku la mali la dunia ama eziliyo baoni hata mpaka ndavaha kabati hifadhi ya timu ya hobarini. Doni sauka baadhi ya walozi wastakabadhishi wa zana za uwaruhusu washinde wa julihanihe ekango unataabu na hunu wenji ni hao kwa turumia ezanazini. Yemadhomana wa wanaziuni jana na mingufukari na mfukari kao wa harazizi wa ufanya mitihani ya BPC auka kwa jahunda ya CZM hao dhiruma yemadhomana wa hezilikuli wa para watangazaji ya huwainu harma majadilianu ili uone sausikitifu walonu mudiri wa helikoli ya Olivier Ngurunishio zaidi. Daula kamil raisi wa hatu waendo mbio walekezeo msomo wasaidiao mafundi watifanye greve wasaidiao wanazioni watifanye greve omsomo wende usoni utireje dingoni walibao wandu hena usiku ili wandu walekeze omsomo le baraza laoneki ajama ngurejezo wandu dingoni ngurejezo wandu dingoni hesizie mwikao zinu system za kaya hali za kadorumishiha ekamdu kajaunde CCM ye public ranzi de attende kamdu kajaunde CCM yo kiro mwa hawabili huparo ambakaya wende waenjeze effective ho college bangion chash ija idungwa publiki wakauruhusu heze mwayeni kam national mwayeni mwema wakahumruhusu yo henda en classe de 6e ainsi de suite Badamana wana rijipanga rende au ministère combien de fois riona na imadhamana wa he wizara ya msomo wa dawla sabuzi amali halika onekiwa zambaka abulwa shabani luwa itije appliquer au mwaha harmonu wa college mwa banavunga rjo uduruzinji yo luwa ikawa hansiwa abo ujo katertibu ndo kaubira helwa hiyo wehenda harmaze examba zaba sinauka abige ila ukarto zingara ukarazura appliquer luwa mwa abige lazima appliquer mwahali lazima appliquer nyuma hali na nyuma mwahali tena lazima lo college pia
mdunguye makalma yahe madhamana wahuwa naye mudiri wahe idara ya taifa shuli hanao ni mitihani onek Abdu Ali Abdallah haone sauka yanzima ya rengwa inu ngedunga naone sharia ne mishinzi ya hansi wane madhamana wa shuli hanao no msomo ya mahsusu ndo wahe mitihani na mushili Kalimana daleza likoli do kaizo trongo za kweli manaba no zelikolizo waongo usansi wa jose texte za education donc abati sharia wanti juvanu shamba kaya mnashoni ujo hezo wa classe supérieure parce que ndo moye joka shit donc bano tipa kanda pale kwa mbe kabane mnashoni nao izonga juwa wakauzifanya wakaudo kangwa ndo nayo sisi hazi likofanya sifanya a partir ya loi utani madapite kama juwa au décret ya rais wa daula au arrêté za hema waziri au mna note de service ni kufanya mimi donc uze makijira dayon tipi ya kabati bahanu ya oni saukaya mkujua hapasi classe supérieure ikakaja onda moyenne examen d'entrée en 6e ou yoi hantiwa halua ya ukaya kamnunge sem de ngozo de 6e ngela dime fanya examen d'entrée en 6e au arrêté mbokai kango fanya BPC ngela dime représente et relevé ya passage en 6e ya weke relevé yo kaiti ya fasiria ukai na ujo fanya BPC ba minja tunga ndongo waranja fanya ndongo za hangu izuzanti wa matext ndio ya donc mimi zona kafanya sikawa applique texte yo habe ne sentika di shaukaya inumba anani wanao na mino wanama ya ukari luite riwane ne matata yaji wa msomo ya ukalelo mwana parangu jenda ndeli kweli kana mumheze ba mpira dosoni aweli kweli ngomboka mdenge aje basi zo sama pesa ile directeur établissement ngona mbika kuja zijua na shioni waja umazharu mweli kweli yao na ikatina istishari kwa hapa sengomne ngozadare donc os dossiers os présentés ao armazém de serviços exames exisiwa wantu wa commission bila verification ezenatiza kwa habo kama mnashoni kao hambilo katufanya zelikoli uhambilo kama mnashoni wanyu katufanya ba hapo zaendu fulani ndio watu hawaja complete au katufanya ba wajiri fraude fulani waziju bandi yabo ka commission ya recours tena kama mnashoni rejeté ujua hende hatsaha ndio dossier twalilo e commission ya recours tena hodendo kantu watwali bandi yabo watrizi conclusion mwisho donc ukale établissement ambao ukajaziju d'ailleurs il nous mwaha ingonga gasina muda hizo commission en 1999 ango azali voilà kwa tadu sio commission d'éducation de commission d'éducation hanti wa idungu fanya mitwana mijarada hiyo donc wazi tunongoza nyumeni kwa tunongoza tunga wala nje tunga nungo wala tufanya nungoza utsanzi wala utali shanga radio harma text zi text zambazi ngozi fanya shina mna yule mna kolor fanya wali yo haki hao kalelo kamnuge na twamola nungo ndo haki dai yatsa ya juisha jirindi tena kana chileze bandu kaya bandu ye ikarno darani application ngena mna hazo na shoni kaunge troisième abasai ikau kada honda examen ya upase CM2 en 6e ya bo troisième lieu kajala dinga kia abo mesura la dinga ngwa ndini la dinga register CM2 ndio andi siabu asome CM2 afanye 6e ya honda ngia kazani yusome hilo na shoni le troisième normalement ikangu passer la seconde botsanga nyu moyenne wa hizi hazi za mwaha so klasini na note za BPC katufanye BPC akajala dinga passer la seconde ngusami hilo ngubula pass armwezi conditions za ufanye back mijara de tsaha wotsa ha releve ha BPC budo sami hilo budo budo afanye BPC back usoni donc harma mesures za timu 4-0 enyangu dia back enyangu da hilo kaka tufanye BPC BPC ino diplôme shainu kana humzi ati passe seconde kana humzi ati fanye back kana humzi ati fanye études universitaires zahe kana humzi ati kemndu amana da mina wenu asa inshallah haudhukuru utamaduni harma mpango wa kara live wafanyishi hansabuho za mashindano ya masuala na majawabu ya husue la muzika na utamaduni wa hensi harma libakia la mwandolinu mkazimu mjini kurani ya sima de yahunda na nushinzi na eha hundu bambu la telefoni na rmushilie linosamdu ikaode ya andalia barnamajini une émission beaucoup kautahari redefender patrimoine ya shikomori ya musique ndo mwandoni harmu emission tena kautahari rijivizewa wanadamu waangalio emission hautia makestion yani mndu ya shinda ya SMS ya harmu emission ya jibu le suala la tekeleziwa ngene bahati ya uhunda makado tena makado mema menji rikautahari rijivize ma telespectateurs et makado yanu makado ma partenaire wa hatu wa nasiri rinikao donc harmo émission yabira raona harmo RTC les réseaux sociaux yabira leo et makado yaka téléphone 4G waka un abonnement tellement ya 5000 heni mwezi
wakati na golden tulip ya nikao wanadamu ya nikae mru ya honda les cadeaux une nuit à l'hôtel na repas na abonnement ya salle de sport na zinji zuka huja inshallah. Ma question ingejibaza harmwe culture ya musique ya Shikomori. Ustakabadhishali bambu owenyi huandali ya mashindano watau wa mzima miongoni mwa wandu wako udunga mpango ili uandali ya hafla na rishili. Eka monoka yo initiative njema mana unosio kwanzo neglige ndo hakuyo na ekarja linosaba jaja wa renouveler ino remonter kara live ya emission ino ngidutsongeza wandu wengi kao wa ranti muziki wa Komori wakawarija idingoni au wandu wa jojo wa reme muziki likaongedwa la contre ne muziki wa kanema ancestro hatu wasange du permettre wandu wa valorize yani wasa ivalorize joba wakazane wazidi wachizie no madesist keba ndo mwa no baisha zaruske no mwa hojao tena ni mahijao kwa wenzi. Haudhukuruze habari za bonzei hu Afghanistan wafanyishi haitendwa shakifujari ya Hawainu karibu mwaishi wanza shandegesha Kabul zaidi ya wandu mengo shendana watanu wafarikiana ni dunia na jana na mengo mirandaru ndo wakoza kadro dhukuru wa jauze baadhi mapando mwanazarengwa ni madhama na wainsi ya Japon ili utiniaba ho uwade wa coronavirus pamoja na Mohamed Munyali Albinos. La nuit est longue devant cet hôpital de Kaboul. Linuka fatsindivu kabisa lelajiri Hawainu karibu mweshi wanza shandegesha mataifa sha Kabul harumwinsi Afghanistan wandu waili wakawavaya mizinga msinadi baada wajitsambazane mizinga inu takriban wandu megoshandana watanu wafarikiana ni dunia na wandu jana na megomirandaru wakoza na ibenu hawaja ukaya harumashe sabu dharura shalaya shahawa hafa masoroda 10 wararu wa Marekani wafarikiana ni dunia harumwa katikao wanu ambao ndeletengwe la kitwalibanu wandu 28 wafarikiana ni dunia no harume mengo mitanu na wane wafarikiana ni dunia wajau wanu maranya wa Afghanistanu na ngabo tuhumwa ya ukaya ijo kirike ngabo na wajeni na ishanshi wa waja ukaya onye ujirisa shetendo shinu wanu wahile tengwe lambao eta islamic na mudamshashi na zinu ujiri ya raisi Marekani Joe Biden hajitamka na hamakalma ya usiu haone saranzida iho mezomblashi ukaya owafanya zendongo zinu lazime Marekani iwatahe kena ubate mihono gejo utekeleza eza walazimu no igamate onye upanga sheitendo idziro shinu mudamshashi banda zinu ujiri amma owandu warengaoze avion oharmweshi wanza shandege shakabulu ranze maranya wa Afghanistanu uje maranya wa shiulaya nana owa Marekani wadungi ya ranzi de masihu ya Hawainu ili urengaze avion haulawa oharmwensi Afghanistanu. Les évacuations de civils ont repris jeudi soir, quelques heures après l'attaque. Le Japon a enregistré un nombre record de cas journaliers de Covid-19 au cours des dernières semaines. Ranzinde ya Hawainu emazomana wa hensi ya Japan warenge karari ya endelea na utundi wa mvu oharuma prefecture 21 za hensi ya Japan madama uwade wa coronavirus udungi yango tsanga yao hawinji oharuma hensi inu na ile ya waja ukaya zensi hundaru za mwiso zinu takriban wanduzi 21 waparihana ndobungu ulahe corona ndongo ikao ke Japaro jiri Japan ranzi uwade wanjia oharuma hensi inu na haudunga zisabu za wataalamu wa unono wa Japan mkini omjimizi wa wahezi nsabuho zambao ujwe olimpiko zendele ya Japanu tihalebanu usaidi ya haku umtsangayo hawinji wahele bungu lahe corona haruma katika wajau inu yambao ujwe paralimpik yani dezinsabuho hadaraja ya hawandu ikao kwa jatimu yeziungo zidungi ya ngazendele yao iho Japanu wakati unu wando bahane mazomana wahiyonsi warenge karari ya ukayange bidio utundi ubarikishihe ili wana no mtsangayo hawinji wa hawadi zinusongeza benge waziri wa handa wahensi ya Japan Suga Yoshihidu hajitamke ya Hawainu ukaya owandu ikawa gamati wanu wade tsibahingwa uharuma hali nziro owandu wanuge bidio watiwa haruma zila pitadi amma owandu ikao bengi wazingarondo bungu amma hali hauke nziro ngebidio wandu wanu wangali wa homa na hondi haeleze namna ino ya Hawainu waziri wa handa wahensi ya Japan dojo ukaya wakati unu lapitadi zinji za Japan wakati unu maji yandiso para uba wa shahada madama owawade ngwa wenji na iho Japan yojulani ya ukaya
harumwa mafunvu mengo minane harumwa jana ya heze lapitali zinu lapitali nafsia inu kifaransa yambwao kliniki prive vando vahano madhomana wa unono wa yonsi wala tsao jila ukaya gebilio emafanyahazi wa unono wabarikishiwa hawinji oharmaze lapitali ili wagabiri oondu ikao zentsivu za mwiso zinu wazingarwa ndo bungu lahe coronavirus ili hifadhu yensi ya Japan owade unutujo ja daraja ulaza yensi bwansi haba nuunduri kaza ukifu ya taarifa habari ya hatu ngaringushiria unimasi umemayaher na barnama jinjema haruma ya urtese. Asantum. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.